সব বন্ধ করতে বাধ্য হন। পরীক্ষা আছে 11-12 তো তারাই শুরু হেডি স্টুডেন্ট হেডি হ্যাঁ ঠিক আছে কন্টিনিউ করবো সান্ত্বনা দিয়ে গেল আজকে তারা এই করবে এটা দেখলে কী হয়। কারণ একটা সুস্থ বিচার না হলে তো আমরা ওইটা কেউ আইসি না ওখান পর্যন্ত মানে বাইরে থেকে কেউ আইসি কেউ আসে না শুধু গার্জিয়ানের মা একজন একজন আইসে একজনও পুরো আসে না কেউ আসে কেউ আইও আইবো তাহলে স্কুলে 11টার সময় টাইম দেওয়া হয়েছে হয়তো একটু দেরি হইতে পারে। তখন মানে এটা তারা 5টা করে হইব কারণ জানিবার থেকে এখানে মুখ করাইতে কত মিনিমাম আধা ঘন্টা লাগে। আর প্লাস এখানে ড্রাইভার কন্ট্রাক্টর তারা নেশার মধ্যে আছে जों TSF जोंनि लिडार्स डिभिजनेल लिडार सेन्ट्रेल लिडार जों दिनाव फालिमानि केमियाफ्राव खायसे इन्सिडेन्ट गै थांखा जम्पनगर हाई स्कुल लामा बायनो दफा जाबामोन जों नुखा दिनै फाइमानो जों नुगौ स्टुडेन्ट रक हेरासमेन्ट खायजाक माने बास ड्राइभार दे कन्ट्रेक्टर बाय बरक मियाफ्राव जों जे आपडेट मामानि के बरक पिकनिक थांमानि जों खोनागो जों गार्जेन ते स्टुडेन्ट बाय मालायखा and it is very genuine borok harassment khaijaka borok no ropre sokre khaika जों TSF ni ngai जों school authority rok bai जों malai nai kok sanai je mansa je culprit rok no strong action nagani bagai ang testing SGP bai kok saka taksuk jora mungsa action na jaya kai जों khnagai but TSF जों nainai student ni saka omta heng tongmani borok justice serve उंथों ते बस कांगनि साला अमते हाय तांथों ते जों एपिल खायनाय ओ जे ड्राइवर नि बनि लाइसेंस आमा सस्पेंड उंथों नट ओनली ड्राइवर ते जे कंडक्टर तंनाय बनि बो सस्पेंड उंथों सो दैट बरक फ्यूचर केव फन ड्राइविंग बरक का खायमाथों जों नायो जोंनि स्टुडेन्ट रक सेफ दंथों बनि बागैनि जों ते रिपोर्ट माखा आ ड्राइवर सराय बसानसि ड्राइवर सिदो आसक रक ड्राइविंग रक खायरका नै जों प्रिन्सिपल वे कक सानाय एन्ड जों PSO बो जों कक साहावगै बाहाय जों तमाखा खायमा जों TSF नोंनि जों नायानो हमने केस दो बजाखा आं टेसिं एसबी कक सामान केस ले रजायाखो बाट जों ट्राइ खायनाय स्कुल अथॉरिटी ते स्टुडेन्ट आव बिसिंतिनो केस रेजिस्टार गानि बागै